श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदगं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलयुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు మీ యొక్క గోత్రం మీ యొక్క భార్య పేరు మీ పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి ఉండవలసినది.
చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. లక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్థ్య సక్త భక్తో గరక్షి నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రభక్తిన్ విదన్వన్ శుక్లాంబరధరం విట్టం చతువర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్ తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తే గృహం స్మరామి యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ వృజజోద్భూతి ధ్రువాణీ ధ్రువధర్మమ సుమృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజన్ నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం లాభస్తేషాం దిగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీ హృదస్యామూర్తిగస్తో జనార్దనః ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూజో నమామ్యహం ప్రాణానాయం అద్యమయా పూర్వోక్త ఏవం విజయజనవిదిష్టాయామస్యాం స్వదిదౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమతికిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం
शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारातु तप्तच्युतमानदेषु सरच्चरच्च परिपूरितेषु अपोमगृह्णं प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापच्यमाचपदमाज्ञान्ताज्ञाततमाशुमाचुपदमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा मृतामृतरसाः भूताः ब्रह्म पवित्रेण भूताः सूर्यस्य रश्मिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशा विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्ष्मे देवा मुञ्चन्तु मृतस्वस्या ॐ भू वर्णमावाहजामि प्रचेदसमावाहजामि रक्तामृतमावाहजामि यादस्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदवासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु वोमाग्नेजोजस्मात् वजामहे त्वा विश्वेजुदात्मन्महितो नजुम्बो वैराजन्ते सुखदण्डिदत्तां प्रेषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनिदान् ददातु ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवते जयद श्री विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः सूत्रवत्यै नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणुग्धः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्दनो यदो विट्टुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टुर्विजक्रमे त्रेधानतदेवतं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विजक्रमे विट्टुर्गोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पुष्यते यदो व्रतानि पुष्पते इन्द्रस्वयुज्जस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवीवदक्षिणादतं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यचित्राः स्त्रैरङ्गैः सृष्टवागं तत्तनोभिर्विषयमहितं जदायुः शतमिन्नशरदो इन्ति देवा यत्राणश्चक्राचरसन्तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि निषदा यद्गन्तो ओः अतिथिर्जोरतिरन्तरिक्षम् अतिथिर्मातासि पितासि पुत्रः विश्वे देवातिथिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्यैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते दिविश्रेष्वान्तरिक्षे तस्मात् पृथिव्याः सम्भव ब्रह्मवच्चसमज ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्तु विश्व आयवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रमट्टसि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण धवेन च यः पावमानीरद्येति ऋषिभिः समृतकुम्भृशो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तजनीः सुतघायुकृतस्तुतः ऋषिभिः समृतोरजः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितौ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदे सदा तेन दहत्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यावकं निरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते सहवा पुनातु सोमस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवणापि पुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे
गातुं यज्ञाय गातुं दग्धपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेषं सन्नोऽस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यान् दिशदेवार्त्वजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान् दिशगृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान् दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिश यज्ञसंवत्सरो यज्ञपितर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। वास्तोत्पदे प्रतिजाने हस्मान् स्मावेशो हनमेवो भवानः नृत्यन्यूनं प्रतिदण्डोर्जस्वा सन्नयेत्युपदे चुञ्चदुष्पदे अमीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे वयेदिनः आपोजिट्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदातना बहिरनाय तिक्तिषे यो वस्यवतमोरजस्तस्य वाचयते अनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्यक्षजाय गजन्वदा आपो जनयदाचनः। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्बाध्यर्घ्यं समर्पयामि। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। नमो वेंकटेशाय। भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब हम अंकुरार्पण का पवित्र कैंकर्य देख रहे हैं। यह अंकुरार्पण अत्यंत ही महिमामय माना गया। अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं रहता है। यह प्रेताविष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का यह अंकुरार्पण जो है, अंकुरार्पण अत्यधिक ही महिमामय माना गया है। इनमें 9 धान्यों के बीजों को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के पात्रों में डाला जाता है और उसे अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह शुभारंभ होता है उत्सव का। तथा इस अंकुरण का एक और अत्यधिक महत्व यह है कि इसके अनुसार, जिस प्रकार से अंकुरण होता है उसके अनुसार ही हम भविष्य के घटनाओं का आंकलन भी करते हैं। जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक
प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं संसार में जो होती हैं उनका आंकलन इस अंकुरार्पण के अनुसार ही किया जाता है। अंकुरण अच्छे से होता है तो सामाजिक प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं भी अच्छी घटेंगी, अन्यथा इसमें रक्षाबंधनभोजांचकृष्णे सुन्नो निदत्तां तपसो निदत्तां स्वयं प्रदग्ने प्रतजे पुराज ओं भूशेषमावाहजामि सहस्रशीर्षमावाहजामि अनन्तमावाहजामि नागराजमावाहजामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विनामक स्वस्ति देव्यतिथि नर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुरुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावद्ब्रव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रपार्त्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्तिनन्त्राक्तमरिट्टनेमिर्महद्भूतं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्। सौ में अब बारी है भगवान को रक्षाबंधनम बांधने की। उनके दाहिने हाथ में हल्दी लगा यह पवित्र सूत्र बांधा जाएगा, जिस प्रकार सामान्य वैदिक विवाहों में बांधा जाता है उसी प्रकार भगवान को भी एक वर के रूप में पूजित करते हुए हम उनको रक्षाबंधनम यहाँ पर बांधते हैं। यद्यपि भगवान को किसी भी रक्षाबंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही सभी रक्षा के स्रोत हैं, वे ही रक्षा करते हैं सबके, इसलिए उन्हें, लेकिन हम सब अपने आनंद के लिए भगवान को रक्षाबंधन बांधते हैं। उन्हें वर रूप में पूजित करते हुए हम अपने आनंद के लिए यह रक्षाबंधन हम बांधते हैं। यह कल्याणोत्सव 15वीं शताब्दी में 600 वर्षों पहले अन्नमाचार्य महाराज द्वारा शुभारंभ किया गया था। आज भी यह 600 वर्षों से तिरुमला में निर्बाध गति से चल रहा है, तो यह भगवान की असीम कृपा ही मानी जाएगी। वे हम सब का कल्याण करने के लिए भगवान यहाँ पर तिरुमला में अर्चा अवतार मूर्ति, मूल विराट मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वैकुंठ से यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत पर यह वैदिक विवाह परमपिता का और श्री देवी और माता भूदेवी का विवाह संपन्न होता है। दोनों उभय देवियों के साथ एक साथ भगवान विवाह बंधन में बंधते हैं प्रतिदिन दोपहर 12 बजे। इसलिए यह अत्यंत ही पवित्र कैंकर्य होता है। सुबह से आप देखेंगे तिरुमला के आनंद निलयम मंदिर में वैवाहिक आनंदोल्लास का वातावरण रहता है, क्योंकि परम पिता का विवाह 12 बजे संपन्न होता है। अब भगवान को पूजित करके अर्चक स्वामी ने भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांध रहे हैं। और ये देखिए भगवान का सर्वमंगल स्वरूप है। प्रणाम करें उनके चरणों में। भगवान को परमपिता अत्यंत कृपालु हैं, वे हमारे सभी पापों को क्षमा कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज कहा है भगवान ने। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस प्रकार भगवान की असीम कृपा हम सब पर होती रहे, यही हमारी इच्छा है।
दैवीय हेषा गुणमयी मम माया दुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। भगवान ने कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुणों से, त्रिगुणात्मक प्रकृति सत रज तम से निर्मित मेरी यह माया अत्यंत दुस्तर है। इसे कोई नहीं जीत सकता, देवता भी नहीं जीत सकते। वे सब इस माया के चक्र में फंसे हुए हैं। केवल वही जीत सकता है जो मेरी भक्ति करता है और मुझ पर समर्पित हो जाता है। यानी कि भगवान ही इस माया को हटा सकते हैं, क्योंकि माया उन्हीं की शक्ति है, भगवान की माया है। मम माया, भगवान की शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। वे परम पिता हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता भगवान है। इसलिए उनके इस माया को जीतना है तो भगवान की भक्ति करनी ही होगी। और माया को क्यों जीतना है? क्योंकि माया दुख ही दुख देगी, भगवान के विपरीत दिशा में ले जाती है माया हमें। और भगवान ही परमानंद है और हमें आनंद चाहिए, प्रत्येक जीव को आनंद चाहिए, चाहे वो किसी भी योनि का हो, कोई भी जीव हो, उसे आनंद चाहिए। इसलिए भगवान का आनंद मतलब भगवान स्वयं आनंद है। उनकी भक्ति करने पर ही हमें वे प्रदत्त कर देते हैं। इसलिए भक्ति ही एक मार्ग है हमारे कल्याण का। भगवान का स्मरण करते रहें, सच्चे मन, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा के साथ कृतज्ञ भाव से समर्पित हो जाएं उनके चरणों में। अब ये रक्षाबंधन दोनों माताओं के बाएं हाथों में बांधा गया, परमपिता के दाहिने हाथ में तो बांधा ही गया था। अब अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है, जिससे कि अर्चक स्वामी इस परम पवित्र कैंकर्य का निर्वहन संपूर्ण मनोयोग से भगवान की आशीर्वाद लेकर कर सकें, निर्बाध गति से, उन्हें कोई भी परेशानियां न हो, क्योंकि ये भगवान का परम पवित्र कल्याणोत्सव चल रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार वैखानस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह परम पवित्र कैंकर्य, यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन हम देखने का हमें अवसर मिल रहा है। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। आइए हम सब इस परम पवित्र सुलभ, इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएं और भगवान के चरणों में अपने मन को स्थापित करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें, और भगवान प्रसन्न होंगे और हमें हर दुख से हमें दूर कर देंगे। भगवान मयि देवान्द्रवणमाय दन्ता मय्यासिरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारवन्तपूर्वेरिट्टा स्याम तनुवा सुमेराः उद्दन्यमानमस्यामेद्यमात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी दोषशाता पूतशतनेन सौम्या कृणद्वगुं रचना होत विगुं तद् तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो एतं चतुर्वैज्ञनिष्यते अग्निमस्वस्ता तदहव्यगुं समीगर्भाजनयन्योमजो भूः घृतप्रदेको घृतजोनिरग्नि घृतसमिज्ञो घृतमस्यान्नं घृतं पृषस्वा सरितो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सरिजा यक्षदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतजोनिरेति तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अतितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतस्सुरजो वेन आवह स बुद्ध्या उपमास्य विष्टा सुतस्तजोनिमतदस्विवः ओम भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमोर्वन्तभाटकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं समेयं पुत्रश्रोणं यो ददातु तस्मै ओम भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि
ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वं नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वं नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञये एस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्या विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि दारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवमग्नं यजमानं च देहि ॐ प्रणय कोपो जनत्कुसवो जनत्को सब्जशन्तान्दुषः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जशन्तान्दुषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणमणतो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुट्टन्निर्वभामि इन्द्राय जुट्टन्निर्वभामि अग्ने जुट्टन्निर्वभामि सोमाय जुट्टन्निर्वभामि अग्ने सोमाभ्यागुट्टन्निर्वभामि प्रजापतिगे जुट्टन्निर्वभामि वसुभ्यो जुट्टन्निर्वभामि मुरुभ्यो जुट्टन्निर्वभामि रुद्रेभ्यो जुट्टन्निर्वभामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टन्निर्वभामि बृहस्पतिगे जुष्टन्निर्वभामि मित्राय जुष्टन्निर्वभामि वरुणाय जुष्टन्निर्वभामि आदित्येभ्यो जुष्टन्निर्वभामि अश्विभ्यागुट्टन्निर्वभामि पूष्णे जुष्टन्निर्वभामि कक्षाय जुष्टन्निर्वभामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टन्निर्वभामि औपासनज्ञाय जुष्टन्निर्वभामि यज्ञदे विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टन्निर्वभामि आद्यं च प्रतिष्ठयामि चुरन्त प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समितिसि स्वाहा अमृतरुणमसि वा रुणमसि अन्तर्दिकं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चिक्पति स्वापणात्पच्चित्रेण पवित्रेण मधु सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापणात्पच्चित्रेण पवित्रेण मधु सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापणात्पच्चित्रेण पवित्रेण मधु सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसंपूर्णा समितो गृहीत्वा कलसंपूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चुरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतुगे नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रवे नमः विषर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभ ब्रह्मन् सोत्तमादास्म आदस्मा समेत यस्माः आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोस्तु परिधीं स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा वरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वास्मिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपाद्रज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुं सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति
ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్గుస్తాః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవదవిద ప్రాసామీః. ప్రాణానాయం స్మృతిలో శ్రీ శ్రీనివాసత్వామినః వైవాగోత్సకర్మాంగం ఔపాసనాఖ్యో మంత్రలోపే ద్రవ్యలోపే క్రియాలోపే కాల విపర్యాసే కర్మోపర్యాసే న్యూనాద్రిక్త హృదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివిష్ణుం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ నమతేను మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవ. ఓం మతో దేవావందనో ఇదో విట్రవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విట్రవిచక్రమే త్రేధానదే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహ త్రీని పితా విచక్రమే విట్టర్గోపాదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణాకర్మాణి పస్కదయదో వ్రతాని పస్పదే ఇంద్రజస్సకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం తదా పశ్యంత శౌరయః దివీవ దక్షిణాదగ్గుస్వాహ తద్విప్రాసో పంచమోజాగ్రవాగం సస్యమిందదే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గుస్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాదితేన్వమగ్గుస్తాః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి
తదితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీ పురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవ్రాహకూర్మానంతాష్ట దిగ్దజో ప్రవిదిట్టిదానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాజమానస్య ఫణిరాజత్యజేజత్యదస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవదే సంయమన రక్షోవదే సింధుమదే గంధవత్తలకావతే జశోవదే త్వట్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతు వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాంచలవలయితే లవలేక్షురాసర్పిరదక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయవదృక్ష్వదింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిరామతపత్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకుకురవర్షాగ్నవర్షాణాం మధ్యే వరదవర్షే వృతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయ పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే సకలదేవతా సన్నిధౌ సకలజగత్రష్టు పరార్ధేజ్యోనో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమవర్షే ప్రథమపక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఏజన్మని చ ఏదక్షరపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోకిత రామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీ చిత్రకస్య పాదిభిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్యవైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్తమార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రకన్యాదానఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే.
अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवत्शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽहन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयक्रमणोक्षातिवसात् उत्पस्ततलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राजा आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राजा आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाजा भक्तलोकपरिपालनाजा किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताजा दिव्यकौस्तुभालङ्कृताजा दिव्यपीताम्बरधराजा दिव्यमाल्योशोभिताजा प्रपन्नपारिजाताजा निजावताराजा स्वर्णगरुडवाहनारूढाजा अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकराजा अखिलजागाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राजा श्रवणनक्षत्रे मकर्रासौ जाताजा श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराजा ऋग्यजुश्यामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्चौनौप्लवान और्वैदलपञ्चारुषेयप्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालङ्कारवती सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दा श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनी आनन्दगुणात्मिका मूलप्रकृतिरूपां चित्रफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जातां भृगो सङ्कल्पतनयाम् इमां श्रीदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुश्यामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी काश्यवावत्सारणी ध्रुवत्रयानुषेयप्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालङ्कारवती सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दा श्रीमहाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनराशो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युधां दास्यामि विट्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्यां फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूतसाक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव श्रीवारी कल्याणम के नाम से मनाते हैं हम लोग। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन का समय है और मांगल्य धारण का परम पवित्र मुहूर्त आसन्न है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की इस परिणय लीला के हम साक्षी बने हुए हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही माना जाएगा। भगवान सदैव हमें ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान ही आधार हैं, धर्म के आधार हैं भगवान। परमपिता सदैव ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, इसलिए उनके भक्ति में ही हमारा जीवन समर्पित रहे।
यही हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में यही कर रहे हैं, भटक रहे हैं। क्योंकि मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदधृतम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सु दुष्करम। अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान कृष्ण, मन अत्यंत बेचैन है, अशांत है, बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। यह वह कृष्ण कह रहा है जो जगत पिता है। वह कह रहे हैं कि अर्जुन, मम माया दुरंत्यया, यह माया अत्यंत दुस्तर है। सही बोलता है तू। इससे केवल मेरी भक्ति करके ही जीता जा सकता है, क्योंकि मैं ही मायापति हूँ। सब कुछ मैं हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है और अनादि है। उनका ओर नहीं, छोर नहीं। आप विचार करके देखें कि कोई भी जो वस्तु है या जीव है, उसका कभी ना कभी जन्म हुआ होता है, लेकिन परमपिता कभी नहीं जन्मे। वो सदा से है, सदा से। यह सृष्टि अत्यंत ही रहस्यमयी है भगवान की। उनकी लीला अपरंपार है। देखिए, यह ग्रह, हमारा पृथ्वी ग्रह, हवा में घूर्णन में घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। वर्ष में एक बार घूमता है, चारों तरफ पूर्ण करता है चक्र, और 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। ये सब जो पद्धति है, ये किसने बनाई भाई? हवा में लटके हुए हैं सब ग्रह, और हम लोग की पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पर समाप्त होती चली जा रही है। जीवन चल रहा है अनादिकाल से। यह सब माया है, भगवान की माया है। आकाश की ओर देखें तो एक एक नक्षत्र सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। ये सब, और ऐसे नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश आने में 8 साल लगते हैं करीब पृथ्वी पर, जबकि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से चलता है। और इस प्रकार कितने दूर हैं ये ग्रह नक्षत्र, अनंत है, अंत ही नहीं है आकाश का। इन सब का स्वामी जो है वह है परमात्मा हमारा। वही है भगवान, अनादि है, अनंत है। उनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं। हम तो एक सीमित जीवन के लिए आते हैं। यद्यपि एक समानता अवश्य है हम लोगों में और परमात्मा में, वह यह कि वे भी अनादि हैं, हम भी अनादि हैं। हम भी, आत्मा जो है अनादि है, कभी जन्म नहीं। ये बार बार जन्म लेती जरूर है, लेकिन अनादि है, अजर अमर भी है, लेकिन कर्म बंधन से बंधी हुई है। अब मंगल्य धारण का परम पवित्र समय आसन्न हुआ है। माता श्री देवी एवं माता भूदेवी को भगवान के तरफ से मांगल्य धारण करवाएंगे अर्चक स्वामी। प्रणाम करें इस पवित्र मंगल सूत्र को। जगन माता द्वारा धारण किया जाने वाला प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजतां तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे
रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता पन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्त तानस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయునాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा चित्तं जस्वा चित्तिश्चस्वाः आगोदं जस्वा आगोदिश्चस्वाः विज्ञानं जस्वा विज्ञानं जस्वाः मनं जस्वा चक्रे जस्वाः पूर्णमादं जस्वाः ओं भूस्वा ओं भुवस्वाः वोगुं सुवस्वाः ओं भूर्भुवस्वस्वादितेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः प्राणानायम्यामस्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् उपासनाख्यौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा हिमाल्लाजानमित्यपि कार्या मां लाजानावपामि समुद्रिकरणान् मम शुभ्यं च संवदनात् तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्रिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्रिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वा ओं भुवस्वा ओं सुवस्वाः ओं भूर्भुवस्सुवस्वादितेन्वमग्गुस्ताः
देवदविदप्रासामीः प्राणानाम्यामस्यां स्मृतिदोषि श्रीनिवादत्मामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्षयतितेन मन्यस्मान् मदेन मन्यस्मान् देवसविदप्रसुमा ओं मतो देवावन्तनाय दावट्टर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तदाव विस्वाहा इदं विट्टर्वचक्रमे त्रयधानतदेवदं समूढमस्य वाकुंसरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः तदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकृर्माणि विस्कितगिदो वृतानि विस्पसे इन्द्रस्वयज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं ददामित्यन्तजोरयः दिवे वदक्षरातदग्गुस्वाहा तद्विप्राजो विपञ्चवोजाकृवाकुं सस्यमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अजितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानाम्यामस्यां स्मृतिदोषे श्रीनिवादत्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो उपरिष्टादन्तो होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्मान् अनुमतेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मान् देवसविदप्रसुमा यदस्सक्रमणोत्तरेरिचं विद्वान्योर्मिहाकरम् अग्नित्वट्टुकद्विद्वान्तर्भग्गत्सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये टुट्टवृतावदेन कामानाकुञ्चमते त्रे स्वाहा अग्नये स्वाग्नेनादाय स्वाग्नेन पतये स्वाहा प्रजापतये स्वा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्नये टुट्टवृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्माभूदग्निस्तत्पुनरागा जातवेदावचरणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे वायुवाञ्चक्तरादित्यपक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषधृत्यै स्वाहा विष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदोष्येदिसे महि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देव मृत्योर्भवाय स्वाहा सूर्यस्य मे चक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्य देव चित्तं मे वाय स्वाहा वाजोर्दे मे प्राणवाय स्वाहा ब्रह्मणो दे मे बुद्धं मे वाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तदिप्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वाय दत्तजो रात्पणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदेर्जेर्णं जोर्जेर्णं मृद्वे जेर्णं ओश्रप्तरजेवजेर्णः स्वाहा हृददान विद्मानट्टभृतेन पूर्णमाहुतं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निशुप्यतो वेदशुप्यतो जोशुप्यतो पृथ्वीशुप्यतो ब्रह्माद्या शुप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहिकदेवताभ्यो नमः यदा सुखदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय पवित्रमच पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमच सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षित्ये जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठां राज्यां दक्षिणाजां मुदराजां मुदीचां मुद्ध्वाजां मदराजामार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनजा सर्वान् प्रसमोह्य गन्धिं विसृज्य अभिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति होति आप्यायन्तामोपघोषदयो मरुता इदसदतमो नो व्यक्तिभेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारतयोर्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपस्यत्रजाजुषं यद्देवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तुत्रजाजुषं
दीर्घायुत्वाज बलाज सताज सतं च वर्चसेत्रजा जुषो आजो विष्टामजो भव मंत्रहीनं क्रियाहीनं अग्निहीनं कृतासनात् कृतं तमया देवा परिभोनच्युतश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माणि वा वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्ण स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम पिता पूरे जगत के स्वामी, उनकी कृपा के कारण ही हम सब इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान के परम पवित्र कल्याणोत्सव यानी कि विवाह उत्सव का वैवाहिक होम हुआ और उसकी पूर्णाहुति संपन्न हुई है। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके हव्य प्रदान करके उन्हें ससम्मान विदा किया गया है। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह परम पवित्र परिणय लीला का अगला जो कैंकर्य है वह है भगवान के पुष्पमाला को उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाए, क्योंकि दोनों माताएं वधू हैं भी भगवान की। उनका विवाह अभी संपन्न हुआ है आज का। यद्यपि यह विवाह प्रतिदिन संपन्न होता है, नित्य कल्याण चक्रवर्ती माने जाते हैं भगवान, इसीलिए उनकी पूजा नित्य कल्याण चक्रवर्ती के अनुसार ही की जाती है। यह पुष्प मंडपम है तिरुमला, पुष्पों से आच्छादित रहते हुए यह पुष्प मंडपम सदैव ही भगवान के अलंकार प्रिय होने का संकेत देते रहती है। भगवान की यह परम पवित्र पुष्प माला को अब द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में पहनाया गया। प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने दोनों माताओं को, और ये हमारे हृदयों में आनंद उल्लास का संचार कर रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में प्रतिभागी बनने वाले ये दंपति गण हैं सब, क्योंकि भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव सदैव ही हमें प्रेरित करता रहता है, सदैव ही हमें भगवान की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। भगवान के इस परम पवित्र लीला का दर्शन करते ये सब भक्त अभी अपने सांसारिक कामनाओं को छोड़ करके
भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। आइए हम सब भी भगवान का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. नमो